অন্ধকানাই পথের ধারে গান শুনিয়ে, এও যেন এক সুরে কুপোকাত হওয়ার গল্প। বিহারের রাজনীতিতে মৈথিলি আখ্যানে উঠে আসা একের পর এক রেকর্ডের কথাও। মৈথিলি ঠাকুর মাত্র ২৫ বছরের মেয়েই জিতেছেন আলীনগরে। জয়ের ইতিহাস তো বটেই, তিনিই হয়ে উঠেছেন বিহারের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়কও। ১১,০০০-এর বেশি ভোটে মহাগঠবন্ধনের বিনোদ মিশ্রাকে হারিয়েছেন মৈথিলি। শোরগোল পড়েছে। আলীনগরে পদ্ম ফুটিয়ে বিজেপির খুশি দ্বিগুণ করেছেন জনপ্রিয় এই সঙ্গীত শিল্পী। কিন্তু কে এই মৈথিলি? ছোট থেকেই সঙ্গীতের সঙ্গে বসবাস মৈথিলির। ৪ বছর বয়স থেকেই গানে হাতেখড়ি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী এই মধুবনী কন্যা ২০১১ সাল নাগাদ পাড়ি দেন বিহারের বাইরে। অংশ নেন সর্বভারতীয় বিনোদন চ্যানেলের লিল চ্যাম্পে। তার ৪ বছর পর মৈথিলিকে দেখা যায় ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়রেও। যদিও প্রত্যাখ্যান হন সেই সময় তিনি, তবুও লড়াই জারি ছিল। গানকেই স্বপ্ন পূরণের রসদ করে এগিয়ে গেছেন মৈথিলি। সমাজ মাধ্যমে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছেন মৈথিলি ঠাকুর। সাক্ষাৎ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও, মিলেছে বহু পুরস্কার। তবে কেন তিনি রাজনীতিতে? বরাবর বিজেপি ঘনিষ্ঠ পরিবারের সন্তান মৈথিলি মোদীর ভক্ত। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজস্বী তোলার পর থেকে তাঁকেও টানে রাজনীতি। বিজেপির নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর জল্পনা আরও তীব্র হয়। ভোটে লড়েন মৈথিলি, কঠিন আসন দেওয়া হয় তাঁকে। দিনের পর দিন প্রচার, গানে গানে উন্নয়নের কথায় মানুষের মন জয়ে মৈথিলি যেন হয়ে ওঠেন ঘরের মেয়ে। আলীনগরের ভরসা অবশেষে সফল। গানের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যাতদের জগতে তিনি এখন আসল আইডল। मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी। अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है, मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं। तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है। 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बनते चले जाएंगे। কথায় বলে লড়াই লড়াই চায়, লড়াই করেই জিততে হয়। এক্ষেত্রেও যেন তার অন্যথা হয়নি। মৈথিলি ঠাকুর হয়ে উঠেছেন অনন্য। বিজেপি রাজনীতির মধ্যেও তিনিই যেন বিহারের নতুন সূর্য। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।